दोस्तों, ईरान में हालात बेहद ख़राब हैं और ये हालात हर गुज़रते पल के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात इससे इनकार कर रही है। लेकिन ईरान में इतनी भारी उथल पुथल मची है कि जब तक मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, यकीन मानिए दोपहर हो चुकी है, 2 बज चुके हैं और 2 से ऊपर। रात 8 बजे से इंटरनेट बंद है। ईरान की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स चल नहीं रही, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की वेबसाइट्स चल नहीं रही। क्या हो रहा है अंदर पता नहीं, टोटल ब्लैकआउट है। क्या है जो छुपाया जा रहा है नहीं पता। ईरान में एक बगावत उठ खड़ी हुई है मौजूदा निज़ाम के खिलाफ। ईरान, मैं कम बात करते हुए आपको शुरुआत से समझा देता हूँ। ईरान ऑब्जर्वर एक बड़ा एक्स हैंडल है। हमेशा ईरान की हुकूमत, आयतुल्लाह खामेनी, IRGC, इन सब की खबरें और उनकी तारीफ छापना इसका शगल है और ये उनसे मोहब्बत रखता है, उनका सपोर्ट करता है। जो ईरान की खबरें पढ़ते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, वो सब ये जानते हैं। इन्होंने IRIB जो होते हैं, ईरान का सरकारी चैनल, अपनी यहाँ का दूरदर्शन, उसकी ये तस्वीर शेयर की है आज दोपहर 9 जनवरी को 1 बजे दोपहर एग्जैक्ट शार्प, और 7 घंटे बाद इन्हें कहीं से एक्सेस मिला है। अब ये ईरान में है, बाहर है, मुझे नहीं पता। ईरानियन स्टेट टीवी, इन्होंने लिखा है, ईरानियन स्टेट टीवी, ईरान के सरकारी टीवी ने फुटेज रिलीज की है रात के दंगों के बाद जो तेहरान में हुए। बसेस बर्न एंड मेट्रो स्टेशन डैमेज। बसेस जला दी गई, कई बसें और मेट्रो स्टेशन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। इंटरनेट रिमेन्स कंप्लीटली शट डाउन इन ईरान। ईरान में पूरी तरीके से इंटरनेट अब भी बंद है। मैं आपको इनकी फुटेज नहीं दिखा रहा, 2-3 स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, बसेस आपको जलती दिखेंगी। ईरान का सरकारी टीवी, मसूद पेजेश्कियान की सरकार का सरकारी टीवी, ये जलती हुई बसें, ये राख हो चुकी बसें, ये टूटे फूटे मेट्रो स्टेशन दिखा रहे हैं। जिन्हें यकीन नहीं करना है वो ना करें, लेकिन ईरान में जो हो रहा है उसे समझें कितना सीरियस है। ठीक है। दूसरा सबूत, अब मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं जली हुई, क्योंकि ये किसी चैनल की मिल्कियत नहीं है। कारें पलटी पड़ी हैं, जली हुई हैं पूरी तरीके से। रात ईरान में दंगे हुए हैं, ख़ास तौर से तेहरान में और भी कई शहरों में। दूसरी तस्वीर भी इसकी ये बताती है कि हुजूम का हुजूम, हज़ारों लोग, कोई कह रहे थे कि 2-3 हज़ार थे, कोई कह रहे थे 800 लोग हैं बस। हज़ारों लोग जो रात लाखों की तादाद में तब्दील हो गए, वो सड़कों पर थे हुकूमत के ख़िलाफ़। जगह जगह आयतुल्लाह खामेनी, कासिम सुलेमानी, इन सब के जो पोस्टर लगे थे वो जलाए गए। ईरान का झंडा उतारा गया और रज़ा शाह पहलवी वो जो है, उसके दौर का झंडा, वो शेर और सूरज वाला चढ़ाया गया। ये हुआ है रात ईरान में। ये तस्वीरें हैं। और इसके अलावा वो ईरान ऑब्जर्वर जो ईरान की निज़ाम और हुकूमत से निस्बत रखता है, उसने रात सुबह 5:27 पर लिखा, ईरान हैज़ बीन शट डाउन कम्प्लीटली। ईरान का टोटल ब्लैकआउट है, पूरी तरीके से इंटरनेट बंद है। और वो कहते हैं, और सिर्फ इंटरनेट नहीं, मोबाइल सर्विसेज, फ़ोन, SMS और लैंडलाइन तक। आई हैव ऑल्सो, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं है, हमने किया है। कर रहा होगा भाई, इनसे पूछो और सरकारी लोगों से पूछो और दुनिया के अखबारों से पूछो, कहेंगे वेस्ट का, आप वेस्ट के प्रोपेगेंडा में। आई हैव लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद माई ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मेरा भी अपना कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से, ये कहते हैं। और फिर इसके 7 घंटे बाद आज दोपहर 1 बजे वो IRIB वाला ने उन्हें वीडियो दिया। अब हालात क्या हैं, और मोसाद का भी खेल पकड़ा गया है। अभी देख लीजिए क्या हालात हैं। ये रात पूरा जो है, इन्होंने स्टेट रेडियो और टेलीविज़न यूनिट जो इस्फहान में, उसे नज़र आतिश कर दिया। आप जहाँ तक ये वीडियो मूव हो रहा है, आप वहाँ तक सिर्फ आग और आग देख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ईरान के अखबार कल तक क्यों छाप रहे थे। और अभी मैं दिखा दूंगा, एक वेबसाइट खुल गई है, प्रेस टीवी, जो IRGC की निगरानी में चलती है। IRGC के लोग मारे गए हैं, पुलिस वाले मारे गए हैं। ये किस वजह से मारे जा रहे हैं? रसगुल्ले खा के। हालात ख़राब हैं, दंगे हो रहे हैं। कोई भी हुकूमत अपने यहाँ के हालात ख़राब नहीं दिखाती, बचाती है ताकि और लोग ना भड़क जाएं। लेकिन हमारे लिए खबर है। हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इसराइल इसी ताक में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पुश और फिर देखिए कि वो क्या करते हैं।
اور یہ سب کچھ جل رہا ہے سر، اسے دیکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو تہران اور اصفہان کی تصویریں دکھا دی ہیں، آپ پتہ کیجئے اپنے سورسز سے۔ رضا شاہ پہلوی اس حکومت کا وارث، یہ کہتا ہے رات، یہ کیا ہوا میں باتیں کر رہے ہیں؟ آج صبح 9 جنوری 5:11 پہ لکھتا ہے کہ ایران کے لاکھوں لوگ آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، اور ایران کی رجیم اس نے پورا کمیونیکیشن کاٹ دیا ہے، انٹرنیٹ، ٹیلی فون سب کچھ بند ہیں، لینڈ لائنز بند ہیں، اور ایون وہ جیم کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کو بھی، تاکہ اندر اوپر سے بھی نہ دیکھا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ I want to thank the leader of the free world, President Trump۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آزاد دنیا کا لیڈر بتاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پرومسز کو نبھائیں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ چپ نہیں بیٹھیں گے اور ایران پر ایکشن لیں گے۔ ہر کوئی، ایران کی ایک ویب سائٹ بہت مشکل سے کھلی، IRGC کے ماتحت چلنے والی پریس ٹی وی۔ آج میں نے سوچا میں ڈائریکٹ ہی پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ایرانین سیکیورٹی فورسز ہنٹ موساد ایجنٹس ایز پولیس مین فال ٹو ٹیرر اٹیکس۔ میں اس خبر کو آپ کو بتا دوں کیا یہ کہہ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ایران میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ کل رات 8 بجے سے بند ہے، بس آج دوپہر بہت مشکل سے کچھ جگہ، ایک آدھ جگہ کچھ کھلا۔ ایران میں حالات لگاتار سخت ہوتے جا رہے ہیں، خبر آپ پڑھتے رہیے انگریزی میں۔ اور اب ایرانی سیکیورٹی اور جوڈیشل اتھارٹیز نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے الگ الگ حصوں میں ایکٹیو کئی آرمڈ ٹیرر سیلز، یعنی کئی ہتھیار بند دہشت گرد گروپس کے سیلز کو توڑ دیا گیا ہے، اور فورن لنک یعنی ودیشی لنک رکھنے والے آپریٹوز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی کوئی 9 تاریخ میں خبر نہیں لکھی، جبکہ آدھا دن بیت چکا ہے۔ یہ کل رات کی ان کی خبر ہے۔ ادھیکاریوں کا، افسروں کا کہنا ہے کہ یہ وہی نیٹ ورک ہیں جو حال کے دنوں میں چل رہی ان ہنسک گڑبڑیوں کے پیچھے کام کر رہے تھے، جن میں اب تک قانون لاگو کرنے والے کئی افسر اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ کیسے جان گنوا چکے ہیں؟ دہشت گردانہ کارروائیاں صرف دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ودیشی لنک والے یہ کون ہیں؟ وہ جو پروٹیسٹرز ہیں۔ ابھی سنیے گا ہنسک گڑبڑیوں کا مطلب کیا ہے۔ یہاں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایران میں یہ اتھل پتھل کئی دنوں سے جاری ہے، جہاں کچھ گروپس عام لوگوں کی زندگی سے جڑی پریشانیاں جیسے مہنگائی اور کرنسی کا گرنا، بڑھتی مہنگائی اور کرنسی کی گرتی قیمت کو بہانہ بنا کر ہنسا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، 100 کی تعداد ہے، تو یہ کیوں چھاپ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ گورنمنٹ نے ہر بندے کو کچھ ڈالر، $7، ایون $7 ہر مہینے دینے کا 4 مہینے تک وعدہ کیوں کر لیا؟ کیوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بٹو مت آگ؟ 700-800 لوگوں کی وجہ سے کون گورنمنٹ اور کون جو ہے بڑا لیڈر، سپریم لیڈر سامنے آ کے بار بار اپیل کرتے ہیں؟ 700-800 لوگ، 2-3 ہزار لوگ، یہ لاکھوں کی تعداد ہے جو ہر روز بڑھ رہی ہے۔ ایرانین، اب آپ دیکھ رہے ہو، یہ the cell was reportedly prepped، اس میں جو نیچے سینٹنس لکھا ہے، in a separate development 4 individuals were arrested in Qazvin، اور اس کے علاوہ موساد آپریٹوز کو بھی انہوں نے پکڑا ہے۔ آگے آئیے، اسرائیلی کیا لکھتے ہیں؟ انٹرنیٹ فون سروسز شٹ ڈاؤن اکراس ایران ایز پروٹیسٹرز اٹیک اسٹیٹ براڈ کاسٹرز آفس۔ یس، سرکاری ٹی وی کے آفس پر حملہ ہوا، انٹرنیٹ فون سروسز بند ہیں۔ ایران میں پروٹیسٹرز نے برا حال کر رکھا ہے۔ آج جمعہ ہے، تصویریں بعد میں آئیں گی سر، شاید نماز کے بعد کچھ ہو، نماز کے دوران کچھ ہو، اس کی تصویریں ہم تو کہتے ہیں کچھ نہ ہو، لیکن کیا اندازے لگانے ایک جرنلسٹک ویو کہاں گیا؟ آپ مجھ سے انالیسس چاہتے تھے، یہ ہو رہی ہے انالیسس۔ Tehran and several other parts of Iran experienced a digital blackout on Thursday۔ جمعے میں کیا ہو چکا ہے دنیا کو ابھی تک نہیں پتا ہے۔ ایران آبزرور، وہی IRGC اور آیت اللہ خامنئی کی خبریں چھاپنے والے، رات ان کا ویڈیو آیا تھا لگ بھگ رات 11:30 بجے، تو ہم نے اسے صبح دکھایا۔ لوگ کہہ رہے کہ آپ کہاں سے فیک نیوز اٹھا لیتے ہو، ویسٹ کا پروپیگنڈا۔ ابے یہ کیا ہے؟ آپ ہو ویسٹ کے پروپیگنڈا میں جو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہو۔ ریت میں میں نے کل بھی کہا تھا، شتر مرغ سر گاڑ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ طوفان گزر گیا، نہیں گزرتا۔ حقیقت پہچاننا سیکھو۔ ایران میزائل بنا لیتا ہے تو کہتے ہو دیویاستر بنا لیا، اور اب بوال ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں بڑھا دیتے ہو، کہیں گھٹا دیتے ہو۔
चक्कर क्या है बॉस, न्यूट्रल रहो ना। रजा पहलवी ने रात कॉल दी, उसकी इंटरनेट पे कॉल सुन के, उसके वीडियो देखकर हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। इन्होंने एक जगह की बताई, तेहरान के एक एरिया में जहां ये खड़े थे, जहां से ये वीडियो बना है, 3,000 लोग बस आए। उसके बाद ये बढ़ता चला गया जब रात आधी रात के पार हो गई, समझे। तेहरान में 15 मिलियन, तो ये हो रहा है ना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। क्यों? ईरान की जुडिशरी के चीफ हैं, उन्होंने कहा राइटर्स हु आर अरेस्टेड विल नॉट बी पार्डन्ड। जो दंगाई पकड़े गए हैं उन्हें माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, और उन्हें कानून का और सजा का सामना करना होगा। अब देखिए, एक पोल भी चलने लगा है और ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है देयर इज 31% प्रोबेबिलिटी ऑन पॉली मार्केट दैट द करंट गवर्नमेंट ईरान विल बी ओवरथ्रोन। कि ये सर्वेज होने लगे हैं और ये शेयर मार्केट के सर्वे हैं जो शेयर मार्केट पे असर डालते हैं कि 31% चांस हैं कि ईरान की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बड़ा मसला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ईरान एक मजबूत मुल्क है, लड़ेगा, जीतेगा और इस सब से बाहर निकलेगा। लेकिन जो फिलहाल अभी हो रहा है, क्या हम उससे इनकार कर सकते हैं? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। कोशिश करूंगा आज ईरान की एक बड़ी कामयाबी का स्पेशल शो लेकर आऊं।